अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शफा यूसुफजई। सड़कों पर एहतजाज और वर्कर्स समेत आवाम को मुतहर्रिक करने का जो चैलेंज इस वक्त पीटीआई को ऐवान के बाहर दरपेश है, उतना ही बड़ा चैलेंज का सामना अब पीटीआई को ऐवान के अंदर भी है, क्योंकि कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स 9 मई केसेस में सज़ाओं और उनकी नाअहलियों के बाद ये दोनों ओहदे खाली हो गए हैं। इसी तनाजुर में अडयाला जेल से अहम खबर आई है और वो ये है कि इमरान खान ने इन ओहदों के लिए और अहम खिलाड़ियों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। और पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने आज इमरान खान की जानिब से अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट के लिए 2 अहम शख्सियात को नामजद करने का ऐलान कर दिया है। बाकायदा तौर पे उन्होंने इसकी कन्फर्मेशन भी कर दी है। जी हाँ, आपने सही सुना है, दुरुस्त सुना है कि कौमी असम्बली में अगला अपोजिशन लीडर पीटीआई से नहीं होगा, बल्कि ये जिम्मेदारी अब इमरान खान ने अपोजिशन की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को सौंपने का फैसला किया है, जबकि सेनेट में इस ओहदे के लिए आज़म सवाती नामजद हुए हैं। महमूद अचकज़ई का नाम 5 अगस्त के एहतजाज से कबल इस हवाले से भी मीडिया में ज़ेर गर्दिश रहा कि उन्हें इस एहतजाज को लीड करने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही थी। और अचकज़ई साहब हालिया दिनों में एक कौमी हुकूमत के क़याम और नए इंतखाबात का मुतालबा भी कर चुके हैं, जबकि आज़म सवाती साहब अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकातें करने के साथ साथ साबिक़ सदर आरिफ अलवी के साथ मिलकर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान भी कर चुके हैं, जिस पर वो ताहाल अमल पैरा नहीं हो पाए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 14 अगस्त के मौके पर अपोजिशन समेत सब जमातों को मुल्क में इस्तेहकाम के लिए मीसाक़े इस्तेहकाम पाकिस्तान पर दस्तखत करने की दावत दे चुके हैं। अब ऐवान के अंदर नए अपोजिशन लीडर्स की तकर्री के हवाले से क्या माहौरा है, क्या पीटीआई का प्रोजेक्ट एहतजाज चल पड़ेगा इसके बाद, या उसमें थोड़ी सुस्ती आएगी, और हुकूमत मीसाक़े इस्तेहकाम पाकिस्तान की ऑफ़र में कितनी संजीदा है, और हुकूमत को क्या महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में बतौर कायदे हिस्ब इख्तिलाफ़ कबूल होंगे, या हुकूमत के पास इसका कोई और जो है वो काउंटर मौजूद है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा और वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब, और हमारे दूसरे मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शेर अली अरबाब साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला। शेर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, चूँकि ख़बर जो है वो अपोजिशन कैंप से आई है। आज की जो सबसे अहम खबर थी और वो ये है कि आपने भी सुना कि महमूद खान अचकज़ई साहब को बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में नामजद किया गया है इमरान खान साहब की जानिब से। ये क्या आप लोगों के लिए सरप्राइज़ था, या इस खबर को आप लोगों ने इंतहाई खुफिया रखा हुआ था? क्योंकि अगर हम ये देखें तो अभी तो उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब की जो अपनी नाअहली या जो भी उनका इलेक्शन कमीशन का सारा प्रोसेस है उसको स्टे दिया हुआ है पेशावर हाई कोर्ट ने। तो क्या आप लोगों को ये नाम फ्लोट करने का मकसद ये है कि आप लोगों को उम्मीद नहीं है कि ये स्टे जो है वो लंबे अरसे तक चल सकेगा और ये विकेट हो जाएगा, इसलिए नाम फ्लोट कर दिया गया है, या पहले से आप लोगों की ये प्लानिंग थी कि महमूद खान साहब जो हैं उनको सामने लाया जाएगा? जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू शफा। बेसिकली इसमें 2-3 चीज़ें हैं। देखें, एक तो ये कि खान साहब को एक्सेस जो है वो इंतहाई मुश्किल है। वहाँ पे जो अदियाला में 19 ग्रेड के इंटेलिजेंस अफसर बैठे हैं जो कि प्रेसिडेंट साहब को भी सुपरसीड करते हैं, हुकूमतों को भी करते हैं। तो जहाँ भी मौका मिलता है खान साहब जो है वो अपनी तरफ से जो है लायामल देते हैं। यहाँ पे जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, एक बहुत ही सीनियर सियासतदान है, नज़रियाती आदमी हैं, और कुछ उनका बड़ा कुछ चीज़ों पे उनका बड़ा एक असूली मौक़िफ़ है। जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट हो गया, उसके सियासत में मुदाखलत हो गई, या इसके अलावा जो आइन और कानून की बालादस्ती है, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात ये है कि अभी तक जो है ये जो मैसेज आया है अडयाला से, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उस केस में होगा कि जब इंसाफ के दरवाजे जो हैं वो उमर अयूब साहब पे और शिबली फराज साहब पे बंद हो जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि कल से हम ये प्रोसेस शुरू कर देंगे और ठीक है। जो है अच्छा। लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए वो करेंगे। सो ये बिकॉज उनको भी अंदाजा है कि जी इस दफा खुदा करके इनकी लॉयर्स पे एक आध लॉयर को एक्सेस मिल गई, तो उसी वक्त उन्होंने वो कर दिया। बिकॉज पता नहीं लगता, अगर अगर ऐसा होता, अगर थोड़ा सा इतना एक सिचुएशन होती कि जिस के हफ्ते में जो 2 मुलाकातें हैं अगर वो रेगुलरली होती, तो शायद उस फैसलों में जो है चीज़ें ज़रा डिफरेंट होती। लेकिन बेसिक, और दूसरी बात यह है कि जो खान साहब का माइंडसेट है वो यही है कि इन्होंने हमने जो है अपना जो मुज़ाहमत है, एहतजाज है, उसका जो रास्ता है वो खुला छोड़ना है, वो हमने बंद नहीं करना। और और इसका ये मफाहमत का मतलब भी रास्ता? नहीं है कि देखिए मफाहमत जो है उसके लिए तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चाहिए होते हैं ना। अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं होंगे और इस किस्म के जो ये फैसले आने शुरू हो गए हैं
ATC کی طرف سے, جس کو لیگل فرٹرنٹی ہی جو ہے وہ بھی, اور جو تھرڈ پارٹی ہیں ہمارے والے نیسسریلی نہیں, وہ جس طرح جس نگاہ سے اس کو دیکھ رہے تھے, اس میں کیسے مطلب آدمی کیا مفاہمت کرے گا. مفاہمت جو ہے ٹھیک ہے اٹس اے ٹو وے اسٹریٹ, اٹ ٹیکس ٹو میک ٹھیک اٹ ہے. میپ. ہاں اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. عقیل صاحب آپ لوگوں کو مفاہمت کے لیے کوئڈ پرو کو جو ہے وہ پورا کرنا پڑے گا, اور جب وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی میثاق استحکام پاکستان پہ سگنیچرز ہوں تو پھر سی بی ایمز کرنے پڑیں گے, حکومت ہے اس پوزیشن میں کہ سی بی ایمز آفر کر سکے پی ٹی آئی کو؟ کوئی اس قسم کی سیریس نوعیت کی تھنکنگ پائی جاتی ہے حکومت کے کیمپس میں, یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی مزید ان کی سزاؤں کا ہی سلسلہ چلے گا اور وہ جو سزا سپری ہے وہ چلتی رہے گی ابھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا. شفا, بات یہ ہے کہ سی بی ایمز کس قسم کے سی بی ایمز یہ مانگ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ٹی یو آرز جو انہوں نے بات کی تھی اس میں جوڈیشل کمیشن کی بات تھی, بالکل اس پہ آدھے ادھورے میں بات چیت انہوں نے ختم کر دی. ان نشستوں سے اٹھ کے چلے گئے, چوتھی نشست میں نہیں بیٹھے, ہم تو وہاں پہ بیٹھے. آگے بات چلتی بڑھتی, ایک دوسرے کی سنتے, کچھ ایک دوسرے کو سناتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ایک نتیجہ اور بہتر حل نکل سکتا تھا اس تمام تر معاملے کے اوپر. لیکن برکیف وہ تو ماضی کی بات ہے, اور ماضی میں جو کچھ بھی ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب آگے دیکھنے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم صاحب نے جس طرح بات کی کہ ہمیں میثاق استحکام پاکستان کی ضرورت ہے, بالکل یہ تو نہیں ہے کہ اس وقت جب میثاق جمہوریت پہ جب اس پہ سگنیچرز ہوئے تھے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ نے آ کے تو گارنٹور کے طور پہ سائن تو نہیں کیے تھے. یہ تو سیاسی جماعتوں کی ایک تھنکنگ تھی اور ان کی سوچ تھی کہ یہ تمام تر نکات ہیں, یہ پوائنٹس ہیں. تو ہم تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آئیں, بیٹھیں, بات چیت کریں. پولیٹیکل سپیس اگر شرنک ہو رہی ہے تو وہ سب کے لیے ہو رہی ہے, اس پہ بات کریں. اگر وہ اور باقی کسی ایشوز پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کی رہائی ان نشستوں سے منسوب ہو, وہ ہم نہیں کر سکتے. وہ یا کسی کو پروسیکیوشن سے کسی کی روکنا یا کسی کو سزا سے روکنا, اب یہ حکومت کا کام تو نہیں ہے, یہ تو عدالتوں کا کام ہے. اب ٹرائیکاٹمی آف پاورز تو یہی ڈیمانڈ کرتی ہیں, جو ایک اسکیم آف تھنگز ہے کانسٹیٹیوشن میں, وہ تو یہی بات ہے کہ عدالت اپنا کام کرے گی, ایگزیکٹو اپنا کام کرے گی, اور جوڈیشری جو ہے لیجسلیچر جو ہے وہ اپنا کام کرے گا. اب ہم کسی کے کام میں کیوں مداخلت کریں؟ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سی بی ایمز یہ ہیں کہ فلاں کی ڈسکوالیفیکیشن روک لو, فلاں کا جو ہے وہ کیس نہ چلنے دو, یا اس کی پروسیکیوشن سے ودرا کر لو. دس از سم تھنگ دیٹ وی کانٹ آفر. ہاں, کھلے دل کے ساتھ آئیں, کھلے ذہن کے ساتھ آئیں تو بہت ساری چیزوں پہ بات چیت ہو سکتی ہے, اور کوئی وائبل رستہ اور بہتر طریقہ نکل سکتا ہے ود ان دا پولیٹیکل سفیر. جی اچھا عقیل صاحب, یہ بھی بتائیے کوئکلی کہ دو آپ سے میرے سوال ہیں. اچکزئی صاحب کا سوال بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, لیکن چونکہ آپ استحکام کی بات ہم کر رہے تھے, استحکام عقیل صاحب پھر آئے گا کیسے؟ مثال کے طور پہ اگر 3 روز قبل کی ہم بات کریں تو اے این پی ایک اے پی سی کال کرتی ہے, اے این پی کے ساتھ آپ لوگوں کے نمائندگان بھی بیٹھتے ہیں, اور جب وہ اعلامیہ جاری ہوتا ہے تو اس میں جب سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بات آتی ہے تو وہاں پر عرفان صدیقی صاحب اور طارق فضل چودھری صاحب اٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی, یہ تو ہمارے تو مطالبات یا ہماری تو اگریڈ اپون پوائنٹس ہے ہی نہیں. یہ تو پھر وہ استحکام آئے گا کیسے؟ یہ ہماری اگریڈ اپون ڈیمانڈز نہیں ہیں. دیکھیں, آئی تھنک وہ ایک دن کی ان کی آل پارٹی کانفرنس تھی, اور اس میں باقی بھی چیزیں ڈسکس ہوئی. آپ نے میڈیا پہ بھی دیکھا کہ کیمرے کی آنکھ نے کافی چیزیں اور بھی دکھائیں کہ جس میں ہمارا ایک بیسک جو ڈفرینس آف اوپینین تھا اس ایک دو اور ایشوز پہ بھی, تو اس پہ بھی ہم نے بات کی. تو ہم نے تو اپنے وہاں پہ گزارشات یا اپنا جو موقف تھا وہ ہم نے پیش کیا اور وہاں پہ رکھا ان کے سامنے. اور اگر اعلامیہ ریزولوشن تو یہی ہوتا ہے, آپ انٹرنیشنل کانفرنسز میں جا کے دیکھیں, انٹرنیشنل سمٹس ہوتے ہیں, انٹرنیشنل جو آپ کے فورمز ہیں وہاں پہ بھی جا کے دیکھیں, اگر کوئی اسٹیٹ پارٹی اگری نہیں کرتی اور یہاں پہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات ہو رہی ہے تو وہ ایبسٹین کرے کہ وہ اپنی ریزرویشن کے ساتھ وہ تمام تر چیزیں بتائے گی. تو ہم نے یہی کہا کہ جی یہ ہمارے سامنے تو یہ سیاسی قیدی نہیں ہے, اور ہم نہیں سمجھتے ان کو کہ یہ پولیٹیکل جو ہیں وہ پرزنرز ہیں. اگر پولیٹیکل پرزنر کوئی ہے تو بتائیں کہ کون پولیٹیکل پرزنر ہے, کون سے کسی سیاسی کیس میں ملوث رہا ہے, تو اس کو یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑ رہی ہیں. اب 190 ملین پاؤنڈ کا کیس سیاسی کیس تو نہیں ہے, 9 مئی کے کیسز سیاسی کیسز تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا سوال کا جواب میں لیتی ہوں شیر علی ارباب صاحب سے کہ وہ سیاسی قیدی ہیں یا نہیں ہیں. آپ سے میرا ایک اور سوال ہے, اور وہ کوئکلی یہ ہے کہ عقیل صاحب, محمود خان اچکزئی صاحب آئے ہیں, نام فلوٹ ہوا ہے ان کا, اور حکومت کو منظور ہے وہ بطور قائد حزب اختلاف؟
देखिए कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? मंजूरी की बात हाँ, हुई, लग मैं तो कैसे, हैरान हूँ। मैं चले सवाल को रिफ्रेज करती हूँ। मैं हैरान हूँ इस बात पे। आपको लग कैसे रहे हैं? नहीं, मैं इसी सवाल पे आजम जवाब देने सवाती दे साहब, मुझे। जिन पर 9 मई का मुझे मुकदमा इसी भी है। पे हाँ, तो आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? महमूद खान अचकजई साहब के नाम है, मैंने बिल्कुल मीडियाई अल्फाज में आपसे सवाल किया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो यही पहले अपने हाउस की बात करूंगा, नेशनल असेंबली की। महमूद खान अचकजई साहब को, अब वो वीडियो आपने भी देखी होगी जो बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने उनकी नकल उतारी और फिर कहा कि ये ऐसा बंदा है, फिर मैंने इसे एतबार कर लिया और फिर कहा इस पे एतबार नहीं करना चाहिए। तो दोनों ने माफी तलाफी कर ली ना, नॉमिनेट कर लिया। ये उन दोनों की माफी तलाफी हो गई, सेटलमेंट हो गई। माफी तलाफी की तो बात नहीं, आउट इन द पब्लिक जो है तमाम तर मामलात आप कह दें, किसी के ऊपर अपने रिमार्क्स दे दें और फिर उसके बाद जो है फिर आप कहें कि नहीं जी हमारी तरफ से। अब सियासत देखें ना, सियासत मेरे ख्याल से वाकईतन जो है उन्होंने एक सियासी एंगल से और सियासी हवाले से ये सियासी शेर अली अरबाब साहब मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे आपकी, लेकिन चलें। तो बिल्कुल नहीं, अब ये सियासी मूव है उनका और ये मैं आ रही हूं शेर साहब आपकी तरफ। मैं तो हैरान हूँ इस तमाम तर मामले पे। अलबत्ता देखें, ये तमाम तर मामला जो है ये जब फॉर्मली आएगा, अभी तो फॉर्मली नहीं आया क्योंकि शेर अली अरबाब साहब ने खुद ये बात कर दी कि ये जस्ट इन केस जो है हमने, क्योंकि अगर कोई अदालतों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जो मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने तमाम तर रेमेडीज एग्जॉस्ट कर ली और स्टे ना रहा तो फिर जाहिर बात है कि फिर इनके पास ऑप्शन होगा। और बकौल इनके जो लोग मिले हैं उसमें वही लोग नॉमिनेट दोनों किया है, आज़म सवाती साहब को और शेर अली साहब ने ही कहा कि अपना महमूद अचकजई साहब को नॉमिनेट किया है। तो वो तब देखा जाएगा जब फॉर्मल एक प्रोसेस शुरू होगा। अभी तो कोई फॉर्मल प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। अच्छा, फॉर्मल प्रोसेस शुरू नहीं हुआ जी। अरबाब साहब, आप लोगों ने पहले अचकजई साहब को, जी आप जवाब दें, बिल्कुल आप, यू विल लिसन। पहले तो देखें थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो हम लोगों की सियासतदानों की मेमोरी जो है ना बड़ी शॉर्ट टर्म है। पीपल्स पार्टी और PMLN का जिस तरह का एक वो रहा है, और उसके बाद जब इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया तो उन्होंने कहा कि जी हमने जो गलतियां की जो भी की OBB के साथ जो लोगों ने किया, या इन्होंने सैफ और अमान और ये और वो एहतसाब सारा तो आगे आ गए ना वहां से। तो अगर यही काम हम लोग करें तो जो है हमारे ऊपर पब्लिक स्पेस है और पब्लिक स्फेयर है। दूसरी बात इन्होंने कही कि जी पीछे वाली बातें जो है जाने दें। पीछे वाली बातें कैसे जाने? तो जो है आप एक तरफ जो है 9 मई भी पास था लेकिन उसको कोई जाने नहीं दे रहा, उसके ऊपर जो है बात हो रही है, लेकिन 8 फरवरी जो है उसको हम इग्नोर कर दें। देखें, सिंपल सी बात, मुज़ाकरात सियासतदानों में कोई इसमें अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सियासतदानों के इख्तियार में है नहीं, हुकूमत के इख्तियार में नहीं है। तो अगर उसके ऊपर हम आदमी बैठ के मुज़ाकरात तो फिर वो बात आप हुकूमत से मांगे ही ना, अगर हुकूमत के जी नहीं मैं बात पूरी। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इस हुकूमत के हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल हम इस अगर आगे जाके इस पे बात हो, बल्कि सारी पॉलिटिकल पार्टी के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है इंश्योर हो, इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर हो, इसके अलावा इलेक्शन का कवानीन ऐसे हों कि उसमें ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो। बिकॉज हमारा सबसे बड़ा इशू तो इलेक्शंस है कि जी हमारा ये मानना है कि हम इलेक्शन 2/3 से जीते हुए थे और मुक्तदरा ने और एस्टेब्लिशमेंट ने आके हारी हुई जो है इनको सीटें दी हैं। मियां नवाज शरीफ साहब NA 130 का आप देख लें, RO गालिबन असगर जो ये नाम था उसका, रात को 12 बजे उसको चेंज किया गया। तो इस तरह और भी बहुत सी ग्लेयरिंग चीजें हैं। आप जरा इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाके वो फॉर्म 45 देखें, जिस तरह ब्लेटेंटली कागज पेन के ऊपर उसके ऊपर ओवर राइटिंग हो गई है जितना। तो ऐसे हालात में आदमी कैसे वो करे? एक फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक मुलाकात खान साहब के साथ इंश्योर नहीं कर सकती, जो कि मैनुअल के मुताबिक उनका हक है। तो मतलब है कि दो तीन मतलब कैसे आदमी किस चीज के ऊपर मुज़ाकरात करने। और पॉलिटिकल स्पेस अगर हमारा श्रिंक होने की कोशिश हो रही है तो वो इसलिए हो रही है कि इट इज कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, इट इज नॉट इवन फ्रॉम दिस PML। शायद पंजाब में CM साहिबा का अपना कुछ वो होगा, बट जनरली PMLN वो तो उनके पास तो इख्तियार है नहीं। तो हम मतलब किस चीज के ऊपर करें? या तो जिस तरह मैंने कहा कि जो अगर हो सकता है वो ये हो कि जी इस चीज को कि जी अगले इलेक्शन जल्द हो और फ्री एंड फेयर हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, एस्टेब्लिशमेंट का रोल उस पे ना हो, बिल्कुल उसके ऊपर बात क्यों नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा अकील साहब, अगर मुझे इजाजत हो हाँ तो मैं बिल्कुल आपकी तरफ ही आ रही हूँ। मैं इसका थोड़ा सा इस पर रोशनी जरूर डालूंगा। मैं शिफा साहिबा, बात ये है कि यही तमाम तर बातें हैं ना, तो फिर जब हम कहते हैं कि सियासतदानों के साथ बैठें, ये देखें बड़ी खूबसूरत और अच्छी बातें की,
شیر علی ارباب صاحب نے, اور یہ تمام تر چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں, یہ تمام تر چیزوں پہ بات چیت ہو سکتی ہے. اچھا لوئسٹ ہینگنگ فروٹ جو ہے اس ساری, ہاں ہاں بالکل صحیح ہے, جو لوئسٹ ہینگنگ فروٹ ہے ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہماری صرف ملاقات کرا دیں, تمام تر گفتگو اس, تو وہ پاسبلٹی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر گفتگو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی نا, یہ تو سیاستدانوں کے ساتھ ہوگی اور حکومت کے ساتھ ہوگی, جن کے ساتھ یہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب لوئسٹ ہینگنگ فروٹ بالکل میں سمجھ, جی کمپلیٹ کریں. دیکھیں لوئسٹ ہینگنگ فروٹ کیا ہے, لوئسٹ ہینگنگ فروٹ ہے کہ کم از کم ایک جو ایپیٹائٹ ہے وہ نظر آنی چاہیے کہ واقعتاً جو کہ ہے. میں آپ سے ابھی آپ کو یہ بتا دوں کہ کئی ایسے ممبران ہیں اپوزیشن کے جو میرے ساتھ خود وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیمز پرسنلی رابطہ کیا, ہاؤس کے اندر بھی ہاؤس کے باہر بھی, کہ یار کوئی رستہ نکلنا چاہیے, کوئی آگے مذاکرات کا باب کھلنا چاہیے, یہ دروازہ کھلنا چاہیے. جی آپ کے لوگ بھی ایسے ہیں, طارق فضل چودھری صاحب ہیں, آپ خود ہیں. نہیں وہ ہم تو کہہ لینا فرام ڈے ون ہے, لیکن یہ ابھی ریکننگ جو ہوئی ہے, جو ریئلائزیشن ہوئی ہے, یہ جو اس چیز کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, یہ ان کے ممبر سے ابھی 9 مئی کے جو ہوئے ہیں ڈیسیجنز اور ڈسکوالیفیکیشن اور ڈی سیٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد سے پائی جا رہی ہے. اس سے پہلے یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی ٹو اے گریٹر ایکسٹینٹ. ابھی کافی ان کے لوگ ہیں, اور میں یہ بھی آپ کے شو سے میں آپ کے شو سے یہ بھی ضرور بتا دوں کہ وہ یہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یار خان کو منانا ہمارا کام ہے, کہ بھائی حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمیں اپنی پولیٹیکل سروائیول کو بھی دیکھنا ہے اور تمام تر معاملات, تو وہ چاہتے ہیں مذاکرات ہوں. تو آپ کیا چاہ رہے ہیں ان سے کہ آپ کس بات کا حکومت ان کو کہتی ہے کہ بھئی خان کو ہم اس بات پہ آپ اس بات پہ خان کو منا لیں؟ نہیں ہم نہیں, ان کے اپنے ممبران یہ بات کرتے ہیں کہ ہم گروپس کی شکل میں جا کے ان کو کنونس کریں گے, ان کو بتائیں گے کہ جو شاید آپ کو دکھائی جاتی ہے, جو تصویر یا منظر کشی جو تصویر دکھائی جاتی ہے, جو منظر کشی کی جاتی ہے, جی تو وہ ایسے حقیقت نہیں ہے. باہر کوئی 2 لاکھ 3 لاکھ بندہ نہیں ہے, گراؤنڈ ریالٹیز یکسر مختلف ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ارباب صاحب, ویسے عمران خان صاحب نے یہ فلیکسیبلٹی تو دکھائی ہے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم بائی الیکشنز کا بائیکاٹ کریں, اور پھر اس کے بعد اب انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی کمیٹی بے شک فیصلہ کر لے کہ بائیکاٹ کرنا ہے یا بائی الیکشنز لڑنے ہیں. آپ کی ذاتی رائے میں آپ کون سے والے سائیڈ کے اوپینین ہولڈر ہیں, بائیکاٹ کرنا چاہیے یا انتخابات لڑنے چاہیے؟ کوئی ادھر فلیکسیبلٹی کا فائدہ ہوگا عمران خان صاحب کی جو فلیکسیبلٹی نظر آئی ہے یہاں جو ہے نا, بیس کہیں بھی نہیں چھوڑنی چاہیے, ذاتی میرا یہ خیال ہے. اور جہاں پہ یہ ہوئے ہیں, جہاں پہ یہ ڈسکوالیفیکیشن ہوئے ہیں, ہمیں بالکل لڑنا چاہیے. جو ایم این اے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں, جو ایم این اے بالکل انہی کی طرف سے کینڈیڈیٹ آئے, انہی کے ریکمنڈیشن پہ آئے تاکہ وہ ہو. پہلی بات. دوسری آپ لوگ ایک طرف سے اندر آ رہے ہیں, دوسرے راستے سے وہ لوگ آپ لوگوں کو باہر کا راستہ دکھا رہے ہیں, یہ بھی ہے نا. دوسری بات جو ہے, بیرسٹر صاحب نے تھوڑا سا چیزوں کو میں ذرا اس کو کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو پہلا گراؤنڈ مذاکرات کا ہوا تھا اس وقت 9 مئی کے ڈیسیجنز نہیں آئے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کی 5 اگست کو یا جب بھی ہماری کوئی کال آتی ہے, جس طرح کی پنجاب پولیس بروٹیلٹی کرتی ہے, وہ ذرا ایک دن نہ کر کے دکھائے لوگوں کو اپنا آئینی حق احتجاج کا, ٹو پروٹیسٹ, ٹو اسمبل, وہ اس کی اجازت دے دیں, پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ لاکھ 2 لاکھ کیا ہوتا ہے. اور بیسک بات جو ہے نا وہ وہی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف جو ابھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ اگلی دفعہ ڈبل ہوگا, بلکہ 10 ٹائمز ہوگا جو پاسٹ میں ہوا ہے, اور اس میں ہماری غلطیاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو 2-3 دفعہ حکومتیں کر کے غلطیاں کر کے اب جو غلطی کر رہے ہیں, جو اگلی آئٹریشن میں ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ والی بات نہیں ہے کہ ہم 9 مئی ہو گیا اور ہم جو ہے اس سے دب گئے, ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ وہ آئیں جی مذاکرات. ویسے ارباب صاحب, آپ لوگوں کے چیئرمین صاحب نے آج معافی مانگ لی ہے کہ بھئی 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا, میں اس پر معذرت خواہوں. وہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں, غلطیاں ہو سکتی ہیں, بیرسٹر گوہر نے بات پوری کی پوری 14 منٹ کی ویڈیو آپ دیکھ لیں. اگر اس میں انہوں نے اس طرح کا کہا ہو تو مجھے دکھا دیں. میں یہ جو ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کے الفاظ لیے گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ ہمارے جو ہے 9 مئی کے بعد ہمارے ایم این ایز ان کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں, ایسے بہت سے اب ایم این ایز ان کے بھی ہیں جو وہ لٹرلی اب I don't want to go there and بات کر لیے. I could respond in a similar fashion but I would show restraint. لیکن ایسے جو ہے gloomy situation صرف اپوزیشن میں نہیں ہے. جو ہماری کوئی پرچے ہیں ٹریجری بینچز کے, آپ ایم این ایز کو دیکھ لیں, ان کا مرال دیکھ لیں, سارے جماعتوں کے
खुश कोई भी नहीं है, लेकिन कोई एडमिट करता नहीं है, वरना और आपस में मतलब अगर मैं किसी को कहता हूँ ना कि जी ये तो फॉर्म 47 का है, तो मुझे जो है ज्यादातर इंफॉर्मेशन उसी साइड से आती है। इंटरनली जो जीते हुए वो ये बात करते हैं कि जी हमारी पार्टी में ये वाले हैं, ये वाले हैं, ये वाले हैं। तो अगर ठीक उस है, तरह इफ यू वांट टू गो टू दैट, उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो प्लीज लेट्स गो। ठीक है। क्लोजिंग कमेंट्स अकील साहब आपके, आप लोग किस तरह से अब इंगेज करेंगे जब वजीर नहीं, आजम भी मैं विल दिखा रहे हैं और पीटीआई भी ये विल दिखा रही है, लेकिन वो आगे से सीबीएम्स भी मांग रहे हैं, और अगर इलेक्शन बॉयकॉट कर लेती है पीटीआई तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? देखिए, मेरा एक ज़ाती मैं ज़ाविया रखता हूँ उस तमाम तर मामले पे कि इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करने चाहिए किसी भी सियासी जमात को, उनको लड़ना चाहिए। देखिए अब लेकिन आपके वाले हुज़ैफा रहमान साहब यही तो कहते हैं काम मैं है कि 41,000 की इलेक्शन लीड से जीतूंगा। उनकी आज एक स्टेटमेंट चल रही है, वो कहते हैं मैं 41,000 की लीड से जीतूंगा। वो डिक्लेयर कर रहे हैं अपनी विक्ट्री पहले ही विद द एग्जैक्ट नंबर्स, ना 50 ना 40, 41,000 भाई। उनको बताया होगा किसी ने। देखें, अब वो उनका अगर कोई हल्का है और उन्होंने कोई काम किया है उस हल्के में और वर्किंग की है, तो बिल्कुल इंसान जो ऑन ग्राउंड होता है उसे तो पता होता है। अब हो सकता है उन्होंने वर्किंग की हो, वो अपने हल्के में हों और ये तमाम तर वर्किंग के बाद वो देख रहे हों कि जनरल इलेक्शंस में क्या रिज़ल्ट थे, उससे पिछले इलेक्शन में क्या रिज़ल्ट थे, वो यही देख रहे होंगे और इसी हो सकता है बेस पे उन्होंने कैलकुलेशन की हो कि मैं इतनी लीड से जीतूंगा। तो ये तो हम भी इलेक्शन के अंदर कहते हैं कि जी हम इस दफ़ा 20,000 की लीड से जीतेंगे, हम इस दफ़ा 15 की लीड से जीतेंगे, जो एक्चुअल मतलब शेर अली अरबाब साहब खुद एक हल्का रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें जनरली 5 साल लगा के जब अगर हम अपोजिशन में हो या हुकूमत में, हमें पता चल जाता है कि मार्जिन क्या होने वाला है। और दूसरी जो आपने बात की, तो मैं ये समझता हूँ शायद इसको गलत कॉन्टेक्स्ट में ले लिया गया इस बात को। ये बात बिल्कुल मैंने कोई ऐसे नहीं की कि किसी शर्मिंदगी के हवाले से या कोई तंजिया कोई बात कर दी हो। मैंने सिर्फ और सिर्फ इस बात का इसलिए जिक्र किया कि अच्छी बात है, रेकनिंग हुई है और होनी चाहिए मुज़ाकरात, क्योंकि एक पार्टी जो बज़िद है जिसकी लीडरशिप कि हम मुज़ाकरात करेंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, थोड़ी सी ओपनिंग हुई है, थोड़ी सी एक इंट्रोस्पेक्शन हुई है कि यार सियासतदानों के साथ भी मुज़ाकरात होने चाहिए और हुकूमत के साथ होने चाहिए मुज़ाकरात। ये वहाँ पे एक जो है चीज़ पाई जाती है, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। मैं तो इस हिसाब से देखता हूँ कि बिल्कुल हमें तमाम सियासी जमातों को, सियासतदानों को बैठना चाहिए और वज़ीर आज़म ने भी यही कहा कि मिसाके इस्तेकाम पाकिस्तान पे तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे होने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे बैरिस्टर अकील मलिक साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे। शेर अली अरबाब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे और दोनों जो जमातों के नुमाइंदे हैं उनका आपने मौक़िफ़ सुना। नामजदगियों के हवाले से शेर अली अरबाब साहब ने ये कहा कि ये कंडीशनल है, डेफिनेटली जैसे फैसला होगा या पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से जो मज़ीद डेवलपमेंट सामने आएंगी उसके मुताबिक फिर इन नामों पर जो है मज़ीद पेशरफ्त होगी। और साथ ही अकील मलिक साहब ने भी एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया है। वो ये कहते हैं कि भाई हमें इस चीज़ की खुशी है कि दूसरी साइड पर ये रेकनिंग हुई है कि भाई बातचीत होनी चाहिए और सियासी जमातों से होनी चाहिए। अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिन कैसे रहते हैं हुकूमत के लिए भी, पीटीआई के लिए भी। प्रोग्राम में जिक्र होगा कि सैलाब और क्लाउड बर्स्ट का शिकार खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की जल्द आबादकारी के साथ साथ तबाह होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के चैलेंज का। गुज़िश्ता 5 रोज़ के दौरान बुनेर, स्वात, स्वाबी और दीगर अजला में सैलाबी रेलों के बायस होने वाली जो तबाही है उससे 350 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 100 से ज़ायद अफराद अब भी लापता हैं, जिनके हलाक होने के खदशात का इजहार हमारे प्रोग्राम में डीजी प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट खैबर पख्तूनख्वा कर चुके हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का जिक्र किया जाए तो सूबे में 22 पुलों और 90 सड़कों समेत 400 घरों और 130 स्कूल्स को शदीद नुकसान पहुंचने की इब्तदाई इतलात सामने आ रही हैं, जबकि 106 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यह ऐलान भी कर दिया है कि सूबे को सैलाब के बाद तामीर नौ के लिए वफाक समेत किसी दूसरे सूबे की माली मदद की ज़रूरत नहीं है और सैलाब के दौरान तबाह होने वाले जो तमाम घर हैं या उन दुकानें हैं उनको सूबाई हुकूमत खुद नए सिरे से तामीर करके देगी और इसके लिए फ़ंड्स मुहैया करेगी। अब इसी तनाजुर में सूबाई हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरा अजला के लिए 800 अरब रुपए जारी किए गए हैं, जबकि शदीद तबाही का शिकार बुनेर के लिए 500 अरब रुपए की स्पेशल ग्रांट या स्पेशल इमदाद अलहदा से जारी की गई है। अब सैलाब के बाद खैबर नई हाउसिंग और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ का चैलेंज कितना बड़ा हो चुका है, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा किस तरीके से अब ये मैकेनिज़्म डेवलप करेगी और क्या तखमीने लगा रही है कि कितना नुकसान इस सारे सैलाब की वजह से पूरे सूबे को पेश आया है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमजद अली साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर बराए हाउसिंग है। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब।
वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अमजद साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप हाउसिंग मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, आपकी अब तक की अपडेट्स के मुताबिक क्या रिपोर्ट्स जनरेट हुई हैं? कितने घर ऐसे हैं, कितने स्कूल्स ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं, और कितने ऐसे हैं जो पार्शली डैमेज हुए हैं? और नुकसान का तखमीना अगर लगाया जाए खैबर पख्तूनख्वा का इन सैलाबों में इंफ्रास्ट्रक्चरल नुकसान जो है वो कितना हुआ है अंदाज़न? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो जितनी भी घर इसमें मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है, तो इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई 150 से लेके 200 घर जो अभी तक आइडेंटिफाई हो चुकी है, वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। और इसके अलावा कोई 400-500 घर ऐसी है जो पार्शल डैमेज है। इसके अलावा अभी सूबाई हुकूमत जिसमें पीडीएम है, जिसमें टीएमएस वगैरह वो लगी हुई है, नुकसानात का अंदाज़ा लगा रही है। सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट, इस तरह पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, तो सारी मुश्तरका जब एक रिपोर्ट पेश करेंगी तो उसके बाद मुकम्मल पता चलेगा कि कितनी डैमेज घर है और कितनी पार्शल डैमेज है। तो हमारी तो इतला यही है, चूँकि मेरा जो अपनी कंस्टिट्यूंसी है वो भी, उसमें भी कम से कम कोई 30-40 घर मुकम्मल डैमेज हो चुकी है और कुछ पार्शल डैमेज है। तो जो नुकसानात का अंदाज़ा है वो तो इंशाल्लाह हमारी टीमें लगी हुई है सूबाई हुकूमत, लेकिन अभी तक कोई अंदाज़ा इस तरह नहीं लग रहा, क्योंकि आपको पता है कि ये कोई प्लानिंग के तहत घर नहीं बनती। किसी का घर कनाल पे होता है, किसी का 2 मरले पे होता है, किसी का 5 या 10 मरले पे होता है, किसी की कंस्ट्रक्शन अच्छी होती है। तो उस पर हमारी टीमें लगी हुई है। हमारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट बाकायदा रोज़ वो जाती है, सुबह और शाम तक आती है और वो अपना डेक्ट कर रही है। लेकिन अभी तक बिल्कुल कोई इस तरह ठोस मतलब है कि कंप्लीट नहीं हुआ। जब कंप्लीट होगा तो फिर हम आपको उसके बारे में बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ है और कितने घर जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह है और कितने पार्शियल डैमेज है। तो फिर इंशाल्लाह आपको हम पूरी डिटेल से बताएंगे। ठीक है। अच्छा अमजद साहब, ये भी बताइए कि वो तो हम समझ सकते हैं कि जब सैलाब मुकम्मल तौर पे ख़त्म होगा, अभी भी बारिशें चल रही हैं, जब ख़त्म होगा तभी एक सर्वे होगा और फिर उसी में तखमीना लगाया जाएगा ज़ाहिर है, और पता चल सकेगा कि कितने घर कितनी नौयत के हिसाब से तबाह हुए हैं और फिर उनमें कितना फ़ंड्स या ख़र्चा आएगा। लेकिन जब वज़ीर आला साहब ये कहते हैं कि सूबाई हुकूमत अपनी मदद आपके तहत तबाहशुदा घर और दुकानें तामीर करेगी और इसके लिए हमें किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हम ये कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत के पास सफिशेंट फंड्स मौजूद हैं, या ये एक सिर्फ सियासी बयान है अगलों को जगाने के लिए और मदद आपको दरकार होगी? ये ज़रा अगर बता सकें। जिस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बुनेर में, स्वात में जो ऐलानात की है, और वो सारे ऐलानात हकीकत पर मबनी है। उसकी वजह यही थी कि इसके लिए, इन डिज़ास्टर्स के लिए हमने पहले से फंड्स रखी हुई थी और अच्छी खासी फंड्स हमने इसके लिए रखी हुई थी। कोई 300 से लेके 500-600 बिलियन रुपए तक हमने इसके लिए पहले से रखी हुई थी, क्योंकि हमें पता है कि डिज़ास्टर आते रहते हैं और फिर जब डिज़ास्टर आता है तो उसकी बाद बहाली का जो काम होता है वो बहुत डिले होता है। हमने पहली हुकूमतों में देखा है, जिस तरह ANP की हुकूमत में पहली मिलिटेंसी आई, उसके बाद फ्लड आ गया स्वात में, तो उनकी बहाली 3-4 साल लगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहब की बरवक्त इक़दामात और जो फंड्स इसके लिए मुख्तस की गई थी पहले से, उनको फ़ौरन उन्होंने उसी दिन यानी 15 अगस्त को शाम तक उसमें बहुत से रकम जो है 300-400 बिलियन रुपए उन्होंने रिलीज की फाइनेंस डिपार्टमेंट की थ्रू, और बहाली का काम अगले दिन शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपको भी पता होगा, सबको पता है कि जो डिजास्टर के बाद जो सूरत हाल होती है, जब अच्छा हुकूमत अमजद साहब, ये फर्दर डिसबर्समेंट भी होगी रकम की, या इस वक्त इस रकम को काफ़ी समझा जाए? नहीं, फर्दर भी डिस्पर्सिंग होगी। और इसके अलावा आपको पता होगा कि स्वात में जब सीएम साहब आ गई थी जी। 16 जुलाई को जब वो आई थी, सॉरी 16 अगस्त को जब वो आई थी, तो उसी दिन स्वात की जितने भी लोग शहीद हो गई थी, तकरीबन 12 लोग, उनको उसी दिन चेक्स उनकी वरसा की हवाले की, अच्छा। जो कंपनसेशन था डेथ। तो कानून के मुताबिक जो डेथ कंपनसेशन है वो 10 लाख रुपए है। लेकिन सीएम साहब ने ऐलान किया कि हम 20 लाख रुपए देंगे, और उसी दिन स्वात की तमाम लोगों को जो शहीद हो चुके थे उनको वरसा को उसी दिन यानी 16 ठीक जुलाई है। चेक तकसीम किए गए।
ٹھیک ہے. اچھا ساتھ یہ بھی بتائیے امجد صاحب کہ اب ٹائم فریم آپ لوگوں نے کیا رکھا ہے, کیونکہ سیلاب تو چلیں NDMA کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ستمبر کے مہینے تک جو ہے سیلاب رکے گا, تھمے گا, اور اس کے بعد حالات نارملائز ہوں گے. تو آپ لوگوں کی یہ جو ریکنسٹرکشن کا پلان ہے, سڑکوں کا ہو, دکانوں کا ہو یا گھروں کا ہو, یہ کب تک آپ لوگ مکمل کر لیں گے اور کب تک فیملیز جو ہیں وہ اپنے گھروں میں واپس منتقل ہونے کے قابل ہو جائیں گی, کیونکہ آگے سردیاں بھی آ رہی ہیں؟ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 250-300 گھر مکمل طور پر ڈیمیج ہے, ختم ہو چکے ہیں, تباہ ہو چکے ہیں. اس میں تو ٹائم لگے گا, اس کو ہم نے محفوظ مقامات تک پہنچایا ہے. اس کے علاوہ جو پارشل ڈیمیج ہے ان کی بھی کمپنسیشن انشاءاللہ اسی ہفتے ہم ان کو دیں گے. CM صاحب نے بالکل اعلان کیا تھا کہ ہم فوراً یہ کمپنسیشن دیں گے, پچھلے اتوار کی طرح اس کو مہینوں تک نہیں لٹکائیں گے. اچھا, اور آپ لوگوں کا ویریفیکیشن کا پروسیس کیا ہوگا امجد صاحب؟ ویریفیکیشن ریونیو ڈپارٹمنٹ اور اس کے ساتھ PDMA کی اہلکار جاتی ہے, اور تقریباً ہماری جتنی بھی سوات میں جو گھر ڈیمیج ہو چکے ہیں یا پارشل ڈیمیج ہے ان کا ویریفیکیشن الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے, کیونکہ ہماری ٹیمیں ڈے فرسٹ سے وہاں بھی گئی تھی اور وہاں بھی انہوں نے ساری ویریفیکیشن کی ہے, اور ڈیٹا جو ہے نا وہ AC صاحبان کو اور DC صاحبان تک پہنچ چکا ہے. ابھی انشاءاللہ یہ ڈیٹا ریلیف ڈپارٹمنٹ کو پہنچے گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا یہ جو نیکسٹ ویک ہے, کمنگ ویک ہے سوری, اس میں انشاءاللہ ڈسپرسنگ جو گھر ڈیمیج ہے اس کی ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے امجد علی صاحب, آپ نے وقت نکالا. ہاؤسنگ منسٹر خیبر پختونخوا نے ہمیں بڑی تفصیل سے بتایا کہ اب پروسیس کیا ہوگا, کس طریقے سے, اور کیا ڈیڈ لائنز ہوں گی حکومت خیبر پختونخوا کی کہ کب تک وہ گھر یہ سارے یا دکانیں جو ہیں یا انفراسٹرکچر اس کی ریکنسٹرکشن مکمل کر لیں گے, کیونکہ آگے سردیوں کا جو موسم ہے وہ بھی آ رہا ہے. پروگرام میں جاتے جاتے ہم گزشتہ روز سے شدید بارشوں کی زد میں آئے کراچی کی تازہ ترین صورتحال جاننے کی کوشش کریں گے کہ سڑکوں پہ ٹریفک کی روانی کس حد تک بحال ہوئی ہے, اور اس حوالے سے اپڈیٹس دینے کے لیے ہمارے ساتھ کراچی سے 365 نیوز کے نمائندے کامران شیخ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم کامران. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے ٹوپی شوپی پہنی ہوئی ہے, چھتری آپ تو رکھتے ہیں, آپ کو چاہیے تھا, اپنا خیال پہلے رکھیں, اپنا دھیان دیں, اور یہ بتائیں اس وقت صورتحال کیا ہے کراچی کی سڑکوں کی, کہیں کوئی چوک پوائنٹس ہیں یا ٹریفک کی روانی بحال ہو گئی ہے مکمل طور پہ؟ دیکھیں, اگر کراچی کی سڑکوں کی ہم بات کرتے ہیں شفا, تو گزشتہ روز جس طرح سے بارش ہوئی ہے ایک اپنی نوعیت کی الگ ہی بارش تھی کہ وقفے سے شہر میں برسات ہوتی رہی. لیکن ایک اچھی بات یہ تھی کہ ہم نے یہ تو دیکھا کہ بارش میں مختلف سڑکیں زیر آب آ گئی, مختلف گاڑیاں پھنسی, شہریوں کو پریشانی کا سامنا رہا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی کی انتظامیہ تھی وہ بھی خاصی متحرک نظر آئی. میئر کراچی خود سڑکوں پر تھے, وزیر اعلیٰ خود سڑکوں پر تھے, سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور ناصر حسین شاہ, یہ تمام انتظامیہ میں سڑکوں پر نظر آئی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ برسات کے بعد جو سڑکیں زیر عام آ جایا کرتی تھی, جو شہر کی مرکزی شاہراہیں تھی وہاں پر پانی جمع تو ہوا, لیکن برسات کے بعد پانی وہاں سے اس کی نکاسی ہو گئی, پانی وہاں سے نکل گیا. اب جب آج کی اگر میں صورتحال کی بات کروں تو کراچی میں آج صبح شدید برسات ہوئی ہے, اور اب سے آدھا گھنٹہ پہلے دوبارہ بارش شروع ہوئی ہے. میں اس وقت سرجانی کے علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پر شدید بارش ہو رہی ہے, اور لیکن میرے پس منظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹریفک اس وقت بحال ہے, ٹریفک کی روانی متاثر نہیں ہوئی ہے. جو کراچی کے نالوں کی بات کی جاتی ہے, ماضی میں ایسے نالوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا, لیکن اب کافی بہتر صورتحال ہے. بارش سے کچھ علاقے متاثر تو ہوئے ہیں, لیکن جو اہم شاہراہیں ہیں, مین شاہراہیں ہیں, وہاں پر ہم نے دیکھا پانی جمع تو ہوا لیکن اس کی نکاسی چل نہیں گئی. اس وقت سرجانی کے علاقے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پس منظر میں ٹریفک کی روانی بحال ہے, اور کراچی کے مین علاقے جی بالکل ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے. کامران شیخ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, روانی بحال ہے. خود بھی اس وقت کامران جو ہیں وہ بارش میں ہی کھڑے ہو کر بیپر دے رہے تھے ہمیں, اور بیسیکلی انہوں نے کیپ شیپ اپنی پہنی تھی, کامران کو بھی اور دیگر بھی جو کراچی کے شہری ہیں ان کو, یا پاکستان کے متعدد شہروں کے شہری جہاں پر بارشیں ہو رہی ہیں, بہت شدید بارشیں ہو رہی ہیں, چوک پوائنٹس ہیں, پانی جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے کسی جگہ پہ, سو ایسی جگہوں پر جانا اوائڈ کریں. گھر سے باہر خطرے کی گھنٹی جب بج رہی ہو تو اس وقت نہ نکلیں, غیر ضروری سفر نہ کریں, اور جو ہلی ایریاز ہیں ان کی طرف تو بالکل ہی اس وقت جانا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے. سو اپنا بہت خیال رکھیے ناظرین, اور ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, آپ سے کل ملاقات ہوگی دوبارہ سے. اللہ حافظ.